सांग माने एबे तो वर्षा सीजन चली आपण माने जेउ जगह रुहतु सबआडे वर्षा ही वर्षा चली वर्षा दिने मशा आ माछी मानकर संख्या बहुत अधिक होता है दिन बेला माछी माने आ रातिरे मशा माने बहुत परिमाण रुहंती एमिति कि मशा आ माछी माछी तो दिन बेला आसिकी खाइबा हो किंबा घर सारा बुलिकी बहुत असना लागे सेमिति रातिरे भी मशा बहुत हुंती तो आपनक घरु जदी मशा आ माछी की बाहर करिया पई चाहुचंदी ताहले कोन करिवे आपण माने जेतले मार्केट रु रसुण किनिके आनुचंदी रसुण तो यूज करिया पूर्व तार चोपा को काढुचंती आ चोपा को आपण माने फोपाड़ी देउथले किंतु रसुण चोपा को आदौ भी फोपाडंतनी प्याज चोपा हो किंबा रसुण चोपा हो मु आज एई द्वारा आपण माने इथे कोन मिसै के आपनक घरु मशा आ माछी की बाहर करि परिबे देखंतु मु एठी रसुण चारटा नेछि तार चोपा को छडे दोछि आ रसुण टा बहुत सुखिला अछि कंचा रसुण रो चोपा आपण माने नेबेनी सुखिला रसुण रो चोपा आपण माने एठी नेबे एमती इजिली आपण माने रसुण को छडेला बेले जते बेले छडौचंदी रुसे गला बेले चोपा को स्टोर करके रखि दियंतु फोपाडंतुनी सेइते ही काम आराम से हेजिवो तो एठी देखंतु मु रसुण चोपा नै गली पाखा पाखी हाथ रे ये कर देले गोटे मुठा पाखा पाखी हेजिवो तो याको आपण माने एबे कोन करिवे छोटो छोटो पीस रे काटि नेबे रसुणडा सुखी जेता चोपाडा सुखी जाइतिबो तो कोइंची रे ताको छोटो छोटो पीस काटि देले आराम सेडा छोटो छोटो पीस हेजिवो तो सांग माने आपण माने तो जानिथिबे वर्षा दिन जदि माछी हुए बहुत सारा माछी हुए एमिति कि जदि आम वर्षा दिन कबाड़ झरका खोला रखिया ताहले घर सारा माछी प्रचुर हो जाती तो सेति पई ता सहित दिन बेला माछी राति रे मशा हुअंती मशा जदि आमे केयर न करबा रूम रो सफा न करबा किंबा मशा को ये न करबा बहुत सारा मशा भी मध्ये हुअंती आ आपण माने जानथिबे जदि आपनक घरे छोट छुआ अछंती केमिकल लिक्विड आपण माने जदि लगौछंती कि कोनोसी केमिकल मेडिसिन लगौछंती मशा पई कि माछी पई ताटा सेडा भलो नुह तो सेति पई आपण मानक सहित मु चेष्टा करूची केमती घरोई उपाय रे नेचुरल उपाय ना मेडिसिन ना केमिकल हमरो घरोई उपाय केमती मशा माछी की बाहर करि परिया देखंतु रसुण चोपा को मु छोटो छोटो पीस रे काटि नेली सेइथिरे मु सुखिला लिंबो पत्र संग माने ऐड करिछि गोटे मुठा सुखिला लिंबो पत्र नेइछि ताकू भलो रे हाथ रे मंथि देकी सेथिरे ऐड करिछि आपनको पाखरे जदि कंचा पत्र अछि ताकू आनंतु सुखी सारला परे सेथिरे दियंतु तापर आपण मान नै जिवे किछि तेजपत्र बहुत सुंदर बासना हुए काहाकू जणा नै किंतु एई बासनाटा बहुत कड़ा स्मेल थाए सेति पई या सहित आउ किसी जिनस भी आम मिसेवा जहाँ घरे थिबा जिनस रे जमा आपण मानकू परिचान होबाकू पड़िबनी आमे गृहिणी हमर किचन रूम रे अति अधिक मात्रा रे सब जिनस अवेलेबल थाए आ सेई थिरु ही आमे आजिर टिप्स व्यवहार करबा हमकू कोनोसी अधिक जाय कि मार्केट रो किनि आनियाकू पड़िबनी तो एठी तेजपत्र आपण मान नै जिवे ता सहित हमर खड़ा मसला जहाँ सब अछि सेइथिरु आपण मान डबा काढी आनिबे सेइथिरु किछि गोलमरिच आ किछि लवंग नै जे बास गोलमरिच आ लवंग रे भी माने फ्लेवर बहुत ही कड़ा थाए आ स्मेल तो पॉजिटिव आपण माने विश्वास करि परिबेनी तो किंतु से पॉजिटिवडा आम मानकू भल लागे किंतु मशा माछी को जम्मा भी ए धुआंटा किंबा ए गंधटा जम्मा पसंद न तो सेति पई आपण मानकू ए सब जिंस करियाकू पड़िबो याकू कोन करिवे दरदरा गुंड कर नेबे आपण माने कुटण सहायरे रे हमर लवंग आ गोलमरिच को आ सेइथिरे आपण माने ऐड कर दे जोथरे रसुण चोपा लिंबो पत्र तेजपत्र सेइथिरे आपण माने ऐड कर दे देई सरला पर आपण कॉटन नै आसीबे हमर जदी टिश्यू पेपर अछि नै जिवे नला हम जो तुळा जानथिबे आपण माने तुळा नै जिवे तुला को एमती पूरा अधिक मात्रा टिके दरकार सेति पई किंबा आपण माने कोनोसी कॉटन रो कपड़ा नै जिवे हम जेमती कॉटन कपड़ा आसे से कॉटन कपड़ा भी नै जिवे किंबा को पुराना लुगा थिबो कॉटन लुगा थिबो सेटा भी नै जिवे ताकू एमती देई देबे देई सारी के ता मझे आमे ता ऊपर किछि कर्पूर रो पाउडर रखि एडम कर्पूर पाउडर करके रखिछि नले आपण माने जदी गोटा कर्पूर अछि दुई चारटा गुंड करके आपण माने ता ऊपर पकेबे कर्पूर बासना बहुत सुंदर हेइथाय घर पई निहाती आवश्यक से बासनाटा ता सहित आपण माने जानिथिबे जदी आमे एई छोटो छोटो टिप्स गुडा को डेली रेगुलर आम लाइफ रे करबा ना आम घरे मशा माछी जमा हेबेनी हमकू कोनोसी केमिकल मेडिसिन ए सब व्यवहार करिया को पड़िबनी ता सहित देखंतु आमे केमिकल जिंस व्यवहार कले बहुत इजीली गोटे सेकंड रे सब मशा माछी पळौछंती किंतु सेटा कोन होउची हमकू सहज लागुची किंतु आमे जानि पाउने धीरे धीरे सेटा हम स्वास्थ्य पई क्षतिकारक होउची आमे बड़ हे गलेनी किंतु आम घर जदी छोट पिला रहउछंती गुड नाइट लिक्विड रो स्मेल हो किंबा कोनोसी धूप आमे जो केमिकल धूप व्यवहार करबा कि मेडिसिन लगेबा से गुडा को कोन हुए ना छोट छुआ को इम्यूनिटी को कमे दे तो सेटा हठात जणा पड़ने धीरे धीरे कमी जाए तो सेति पई आपण माने गुड नाइट लिक्विड ए सब जिनिस व्यवहार करिवार मात्रा कमांतु आमे केमिति घरोई उपाय हमर पूर्व पुरुष जेतले आगरु थिले से माने कोन गुड नाइट लिक्विड व्यवहार करथले सेतले तो आहुरी वर्षा होतला घर चाळ घर ये सेथिला तो तथापि आमे बहुत सेफ्टी सेतेबेले रहउतले तो सेही हिसाब रे आपनकर सेही समयर किछिटा टिप्स आपण मानकू व्यवहार करयाउ पड़िबो तो एठी देखंतु मु पेपर रे देकी सुता ता ऊपर गोडे देली आपण माने देखुथिबे वीडियो रे मु सुता गोडे देली गोडे सारला परे एबे नै गली आ आपण माने देखंतु किछि बर्तन थाए फाटी जाए आमे ताकू व्यवहार करनी माने रुसई घरे आमे रखि न थाउ भलो नुहा हम शास्त्र अनुसार तो फटा जाइथिबा
ବାସନ ବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ସବୁରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯାଏନି କି ଖିଆ ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସାଇତିକି ରଖିଥିବେ ଏଇ ସମୟରେ କାମ ଆସିବ। ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ ମାନେ ବର୍ତ୍ତନଟା ଏଟା ପୁରା ନୂଆଟା, କିନ୍ତୁ ନୂଆଟା 15 ଦିନ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲି ଫାଟିଗଲା, ତ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ନଥିଲି, ରଖିଥିଲି। ଫୋପାଡ଼ିବା କଣ, ରଖିଥିଲି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଗିନା ଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ମାଟିର କୌଣସି ଜାଗା ନେଇଯିବେ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଟା ମୋର ଅତ୍ୟଧିକ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ଫାଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷରେ କରିବିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତା ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲିମ୍ବ ତେଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲିମ୍ବ ତେଲ ଯଦି ଅଛି ଭଲ କଥା, ନାଇଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଲିମ୍ବ ତେଲ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। କୌଣସି ରିଫାଇନ ତେଲ ହଉ, ନଡିଆ ତେଲ ହଉ, ସେଇଥିରେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବଟା ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଲିମ୍ବ ତେଲ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲିମ୍ବ ତେଲ ଆପଣ ମାନେ ଅନଲାଇନ କିଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ ପଠେଇଦେବି। କମେଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ, ଲିମ୍ବ ତେଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜଳଉଛି। ଏଇଟା ଜଳେଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଖୋଲା ଝରକା କବାଟ ଖୋଲା ରଖିଥିବେ ଆଉ ୟାକୁ ଜଳେଇବେ। ଏଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଟିକେ ଜଳେଇବେ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଅଛି ନା, ଯେମିତି ଆମର ରହିଲା ରସୁଣ ଚୋପା, ତେଜପତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ, ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଲମରିଚ, ଏଇ ସବୁ କର୍ପୂର, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଜଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେବେ। ଏମିତି ଖାଲି ଟିକେ ନାକୁ ଜଳେଇ ଦେଇ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ବେଶୀ ଧୂଆଁ ହବନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆରାମସେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଜଳେଇ ଦେବେ। ଜଳେଇ ଗଲା ପରେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ଟିକେ ଅଧିକ ଜଳିଗଲା ମାନେ ନିଆଁଟା ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଲିଭିବନି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳି 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 ତାର ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ଭଳିଆ ବାହାରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଆଉ ଜଳୁଥିବ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ନଡିଆ କତା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, କିମ୍ବା ଅଲଗା ଆମର ପିଆଜ ଚୋପା, ରସୁଣ ଚୋପା ଯଦି ମେଞ୍ଚା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ବି ପକେଇଦେବେ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଶୁଖେଇକି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ବି ପକେଇଦେବେ, ସେଟା ଭଲ କାମ କରିବ। ତ ଏଇ ପରିକା ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଘର ସାରା ଝୁଣା ଦେଲା ଟାଇପର ଆପଣ ମାନେ ଧୂଆଁ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବି ମଶା କି ମାଛି ରହିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଝୁଣା ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବି କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ନିହାତି ଭାବରେ କାମ କରିବ। ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ଏଇଟା ମାନେ ଆମର କଣ କହିଲେ, ଯେମିତି ପିଆଜ ଚୋପା ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛେ, ସେଇ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହବା ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଏଇଗୁଡା ବନେଇଲେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମିଶେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଆଜ ଚୋପା, ରସୁଣ ଚୋପାରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାରା ଧୂଆଁ ଦେଇଦେବେ। ଧୂଆଁ ଦେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଶା ମାଛି ରହିବେନି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଧୂଆଁଟା ଦେବେ ଘର ଭିତରେ, ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବେ। ଧୂଆଁ ଦେଇ ସାରିକି ଧୂଆଁ ଗୁଡାକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମଶା ମାଛି ବି ପଳେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ପୁଣି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ମଶା ମାଛି ପଶି ଆସିବେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ କେୟାର କରିକି ଦେଖିବେ, ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। କେମିତି ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ନିହାତି ଜଣେଇବେ।